हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ममतास मैजिकल लाइफ। फ्रेंड्स, बहुत बहुत आम धन्यवाद दवा विश्व शक्ति को, बहुत बहुत धन्यवाद दवा आमर परम पिता परमेश्वर परमात्मा को, जहाँ को कृपारू आज आम छोटरू एत बड़ हो पारे, जहाँ को कृपारू आम अबारित भाव आम आवश्यक जिनस पाइपर। किंतु एठी गोटे कथा मु कहवाक चाहूँगी, आमे सब बेले चाहूचे जे आमे केमती भगवान को जहाँ मागुचे आमको मिल जाता। आमे सब बेले बहुत जिनस पाते से आमे खुशी होचे, किंतु आमर से जो सोच से जो भावना से चिंताधारा आमको बदलैया पड़ो, तेबे जाकि आमे जहाँ भावुचे ताठारु आमको अधिका मिल। कारण जदि आमे दबा शिखिबा, भगवान भी आमको देखुंट ऊपर, ईश्वर आमको देखुंट, विश्वशक्ति आमको प्रति मुहूर्त तार जो कैमरार हूँ लाइट आम उपर पड़ू, आमर सोच आमर भावनार भाइब्रेशन से नौ। तेणु किभली भाव आम केवल पाइबा को भावानी, किछि दबा ता प्रति बदले भगवान आमको जहाँ भावुचे ता बहुगुणित करके देवे। तेबे आपको सरल भाव में आम गोटे कहानी मध्यम बुझा जे केमिति आमे दबा शिखिबा, तेबे पाइबाटा केते गुण रे बढ़िबो, आउ आमे कोन भविष्यत रे हबा ता ऑटोमेटिक जना पड़िबो। तेबे कहानीटी चलंतु शुणिमा। कारण एइटे गोटे अमूल्य कहानी, ए अमूल्य कहानी भितर लुचि रही आम भितर जो सोच को बदलैबा, जो भावना को बदलैबा, जो पुरातन प्रथा रही केवल भगवान दियंतु दियंतु से प्रथा को आम निजे भांगा, आम भीतर गोटे चेंजेस आसब। आमर जो आगुरी चिराचरित चेन चली खाली पाइबार आशा, से गोटे ब्रेकेबिन आम दबा पड़ो। तेबे से जो ब्रेकेज दबा ता भितर कौन लाइफ परिवर्तन हुए, साधारण एमती डिस्कसन कले जी प्रभाव न पकेब, जदि कहानी मध्यम बुझा जाए, निश्चित निश्चित भाव में यार घोर मात्रा आम लाइफ रे परिवर्तन आसब। किंतु समस्त को बहुत बहुत अनुरोध, समस्त को बहुत रिक्वेस्ट, आपण ये वीडियोटी को पूरा संपूर्ण शेष पर्यंत शुणु। भल लगिले आपण गोटे कमेंट्स लिखंतु, आपण लाइफ रे मध्य परिवर्तन निश्चित हो बोली अनुभव करंतु। तेबे चलंतु आउ डेरी न करी आमे शुणिबा से अमूल्य कहानी, जहाँ माध्यम आम सोच बदलैबा आ भगवान आमर परिवर्तन ऑटोमेटिक बहुगुणित करी आम आशाठू बढ़ेबे। तेबे कहानीटी शुणिमा। कहानीटी थिला एहिपरि जे गोटे व्यक्ति जी कि केवल रेलवे स्टेशन में भिक मागे, तार जीविका है भिक मागिब, जहाँ मिल से सुरुखुरे चले। एमती किछि दिन ता लाइफ रे भिक मागिबा आ पैसा पत्र पाइबा चलवा तार नीतिदिनिया होगला। गोटे दिन से बसी भिक मागिबाई, जे ट्रेन लोक ओह्लैबे से मागिब किछि हम। जड़े टाई सुट बुट पिंधि व्यक्ति बहुत थिलावाला भली लगुता, धनी श्रेणीर लोक तारी साइड्रे जा माने जाऊँ लोकटी भाविला आंको जदि मो बड़ पाटे चिल्लै चिल्लै मागे, सी निश्चित भाव में मत कि अधिका देवे। कारण से जना पड़ुंट जड़े बहुत थिलाबिला व्यक्ति बहुत मांगला, आज्ञा आज्ञा गोटे पैसा दियो, भगवान आपणकर मंगल करेंगे, गोटे पैसा दियो आपणकर भगवान मंगल करेंगे, चिल्लै चिल्लै मागला। से व्यक्ति पछक फेरिक आसी कहला, मु तुमको कहीं पैसा देवी, तुम्हें मत कौन दौच कि? कहला, आज्ञा आपण एत बड़ लोक, मु आपन को कौन देकी आपन को दे पारि, मु तो सामान्य भिकारी जन। लोकटी कहला, मु आपन को सेतिके भिक देवी जिते बेले आपन कौन गोटे दे पारिबा भली भावतु। आपन देखंतु आपन चारि पाखरे बहुत जिनिस अछि, आपण कौन देवे, देला फल आपण जहाँ आशा कर प्रति बदल आशाठू अधिका पाइबे। दे शिखंतु, तेबे जाई आपण को जहाँ चाहते अधिका मिल। यही पदे कथा कहीकि व्यक्ति चलीगला, किंतु पैसा पत्र देलानी। भिकारीटी से दिन बहुत भाविला, कारण तार ये वाक्यटा ता मुंड भीतर पशि जाए जे चारि पाखरे कौन अच्छी दे शिखंतु, तेबे आपण खोजुवा जिनिस अधिक मात्रा पाइबे। भिकारीटी बहुत भावुचे, बहुत चिंता करुच्ची, ता भितर बहुत चिंता आसला, सतरे मु कौन दे पारि, भगवान कौन मत एमती क्षमता देते, एमती बसिकी भाबु 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 बहुत डीपली भावुचे।
ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଇପାରିବି। ମୋତେ ସେ ଲୋକଟି ଏମିତି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଗଲା, ସତରେ ମୁଁ କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟ। ତା'ର ସେ ବାକ୍ୟଟା ତା ମୁଣ୍ଡରେ ହେଉଛି ଛାପି ହେଇଯାଇଥିଲା। ବିଚରା କ'ଣ କରିବ, ବହୁତ ଭାବିଲା, ଦେଖିଲା କ'ଣ ଚାରିପାଖରେ ମୋର ଅଛି, ମୁଁ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବି, ଆଉ ଖାଲି କାହିଁକି ଭିକ ମାଗିବି, ମୁଁ ଦେଇକି ବି ହେଉଛି ପଇସା ଆଣିପାରିବି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତା'ର ପୁରା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟିକେ ଅଛି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍, ବହୁତ ଦୂରକୁ ତା'ର ଆଖି ପଡ଼ିଲା। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅନାବନା ଘାସରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ଯାହାର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆମ ଦେଖିବା ଯେମିତି ହେଉଛି ଷ୍ଟିକ୍ ଭଳି ହେଉଛି, ତା'ର ହେଉଛି ଲମ୍ବା ଅଛି, ତା ଆଗ ଭାଗରେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ବିଚରା ଭାବିଲା ଯେ ଟ୍ରେନ୍ର ଏସି ବଗିମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ବସନ୍ତି, ବୁକ୍ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେଖିଛନ୍ତି, ରଜନୀଗନ୍ଧା ଦେଖିଛନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟଲି ଫୁଲ ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘାସ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ କେବେ ସେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଟାକୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ଲାଗିବ, ମୁଁ ତେବେ ସେଇ ଫୁଲ ପ୍ରତିବଦଳରେ କିଛି ଇନକମ୍ କରିବି। ବିଚରା ଗଲା, ସେ ଘାସ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲା, କିଏ ଧଳା, କିଏ ପିଙ୍କ କଲର୍, କିଏ ହେଉଛି ଭାଉଲେଟ୍ କଲର୍, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ କଲର୍ ଅଛି। ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ତୋଳିକି ସେ ଏତିକି ଖଣ୍ଡେ କଲା। ତା'ର ଷ୍ଟିକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ଲାଗିଥାଏ, ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଲ। ସେଦିନ ସେ କ'ଣ କଲା, ସେଇ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ପଶିଲା, ଯେଉଁଠି ଏସି ରୁମ୍, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ପଶିକି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପଇସା ଦିଅ କହୁଥାଏ। ଯିଏ ଟଙ୍କାଟେ ହେଉଛି ବଢ଼ଉଥାଏ କି ଯାହା ପଇସା ଦେଉଥାଏ, ତାକୁ ଗୋଟେ ସେ ଫୁଲ ଦେଉଥାଏ। ଏ ଫୁଲ ଦେବାଟା ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ଆଗ୍ରହ କରିକି ପଇସା ତାକୁ ଦେଉଥାନ୍ତି, ଆଉ ଫୁଲଟି ମାନେ ନେଇକି ଖୁସି ହେଉଥାନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଏ ଯେଉଁ ଭାବୁଥିଲା, ଆଗରୁ ତା'ର 50-100 ହେଉଥିଲା, ଏବେ ସେ ଦେଖିଲା ତା'ର ହେଉଛି ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା 500-1000 ବି ହେଇଯାଉଛି। କହିଲା ବାଃ, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଲୋକଟି ଯାହା କହିଥିଲା ତ ଠିକ୍, ସେ କିଛି ଦେଲେ ଯାହା ଆଶା କରୁଛ ତାଠାରୁ ବହୁଗୁଣିତ ଭାବରେ ପାଇବ। ଆଜି ବାସ୍ତବରେ ସତ କଥା। ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ସେ ପାଖାପାଖି ମାସେ 2 ମାସ କଲା। ପ୍ରତିଦିନ 1000-2000 ତା'ର ଇନକମ୍ ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ ତା ପାଖରେ କିଛି ପଇସା ବି ରହିପାରିଲା। ମାସେ 2 ମାସ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲା ଯେ ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ଯେତେ ଫୁଲ ଥିଲା ସବୁ ତ ଖୋଜିକି ହେଉଛି ସେ ୟୁଜ୍ କରିସାରିଲାଣି, ଆଉ ତାକୁ ଫୁଲ ମିଳୁନି। ବହୁତ ଚିନ୍ତା କଲା। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରେ, ରାତିରେ ଉଠିକି ଯାଏ ବହୁତ ଦୂର ଜାଗାକୁ, ସେଠୁ ବି ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ସେ ଏଇ କାମ କଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲା ଯେ ଫୁଲ ହେଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ସରି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ପଇସା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି। ଏମିତି ଦିନେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିଛି, ସେଇ ଯେଉଁ ଭିକାରୀଟିକୁ ଯିଏ ଦେଇଥିଲା ଉପଦେଶ, ଯେଉଁ ହେଉଛି ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ଟି ସୁଟ୍ ବୁଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଥିଲା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଥରେ ହେଉଛି ଭେଟ ହୋଇଗଲା। ସିଏ କ'ଣ କଲା, ଚିହ୍ନିଗଲା ଭିକାରୀଟି, ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ମୁଁ ସୁଶିକ୍ଷା ପାଇଥିଲି। ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଫୁଲରୁ ଏକାଠି କରିଦେଲା, ଗୋଟେ ଗୁଚ୍ଛ କରିଦେଲା। ସେଥିରେ ପିଙ୍କ କଲର୍, ପର୍ପଲ୍ କଲର୍, ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍, ସବୁ ପ୍ରକାର ସେ ଘାସ ଫୁଲ ଥାଏ। କହିଲା ବାବୁ, ମୋତେ ଏଥର ଆପଣ କିଛି ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ଏଥର ଖାଲି ହାତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦେବି, ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ମୋତେ ଦେବ। କହିକି ସେ କ'ଣ କଲା, ଫୁଲ ହେଉଛି ବିଡ଼ାଟି ଧରେଇଦେଲା। ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ସେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ନୋଟ୍ କାଢ଼ିକି ଦେଲେ। ସେଇଟା ନୋଟଟି ପାଖାପାଖି 50-60 ଟଙ୍କା ଭଳି, ଏମିତି 50 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ହେଇଥାଉ କିମ୍ବା 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ଟି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ନୋଟ୍ ଦେଲେ। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। କହିଲେ ବାଃ, ତୁ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ଭଳି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ହେବାକୁ ବସିଲୁଣି। ତାପରେ ହେଉଛି ଏଇ କଥାଟି ଯେମିତି ଶୁଣିଲା, ସେତେବେଳେ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଟି କହିଲା ଯେ ଆଜି ତ ବାବୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭଳି ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ହେଲିଣି, କେମିତି। ସେ ସେଇ କଥାଟି ତା'ର ରାତି ସାରା ଭାବିଲା ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଫୁଲ ଦେଇକିରି ଭିକାରୀରୁ ଦେବା ନେବାର କାରବାର ଶିଖିଦେଲି, ଗିଫ୍ଟ ଆଉ ଟେକ୍ ରିଲେସନସିପ୍, ତେବେ ମୁଁ ଆଜି କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଭଳି ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ହେଇପାରିବିନି। ବହୁତ ରାତି ସାରା ଭାବିଲା, 2-3 ଦିନ ଭାବିଲା। ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଲା ଯେ ଯାଇକି ତା ଟଙ୍କାକୁ ଗଣିଲା। ତା ଟଙ୍କା ଦେଖିଲା ପାଖାପାଖି 2-3 ମାସ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଥିଲା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଭିତରେ, ପାଖାପାଖି 1.5 ଲକ୍ଷରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି। ସେ କହିଲା ମୁଁ ଆଉ କାହିଁକି ଭିକ୍ଷା ମାଗିବି, ମୁଁ ଏବେ ମୋର ଏଇ ଫୁଲ ବ୍ୟବସାୟଟା ମୋ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ହେଉଛି, ମୋତେ ବହୁତ ମୋ ଲକ୍କୁ ସୁଟ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ଏବେ ଏଇ ବିଜନେସ୍ କରିବି। ତାପରେ ସେ ଫୁଲ ଧୀରେ ଧୀରେ କଲେକ୍ସନ୍ କଲା ବାହାରୁ। ଆଉ ସେଠି କ'ଣ କଲା, ଯେତେ ବାହାଘର, ବ୍ରତଘର, ସଜାସଜି ଯାହା ହେଉଥିବ ଇଏ ଅର୍ଡ଼ର ନେଲା। ଆଉ ଯେତେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଯେତେ ମିଟିଂ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ବୁକେ ତିଆରି କଲା। ଏବଂ ସେ ଏମିତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା ଯେ ତା'ର କାଉଣ୍ଟର ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ର ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଖୋଲିଲା। ଏବଂ ତା'ର ଦେଶର ଯେଉଁ ହେଉଛି ଯେତେଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଥିଲା, ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବାହାରେ ବାହାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟକୁ ଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ମାଲିକ ହୋଇଗଲା।
केतेटा तार ब्रांच खोलिला पुणी थरे से एसी कंपार्टमेंट रे सी जाउथाय गोटे मीटिंग को तार सक्सेस स्टोरी कहबा पाई आउ थरे होची से व्यक्ति को देखाला जो व्यक्ति को देखि कहला जे बाबू आपण मते चिन्हि पारछंती लोकटी कहला ना म चिन्हि पारनी आपण चिन्हि पारना थरे म आपण को फूल देकिरी होची पैसा निथिली आपण कहिथिले सब बेले होची गिव आउ टेक रिलेशनशिप रखिले भल सब बेले आपण यदि टेक रिलेशनशिप ता रखिबा नब्बाटा रखिबा सेटा भल न किछि दबाटा प्रतिबदल रे पाइबा सेही शब्द मते परिवर्तन करथिला आज आपणकर द्वितीय उपदेश थिला जे आपण मो भलिया जणे तू हे गरुणी बिजनेसमैन आज सत्तरे आपणकर सेही वाक्यटा मते बिजनेसमैन कर देछि तार स्टोरीटी कहला मु केमती फूल कलेक्शन कली केमती बड़ लोक कहली एबे केमती होची आ मु आज जाउची गोटे शो रे अछि जोठी होची मु मोर होची कोन करबी मोटिवेशनल टॉक देबी जे किछि भी हमें करि परिबा तेणु आमर उत्साह आत्मविश्वास बल रे आमर सोच जदि बदलैबा आमर अवस्था को आमे बदलैबा तापरे सेही होची बिजनेसमैन आश्चर्य होगला तमें जाऊच देवाक से मोटिवेशनल स्पीच मु जाऊँगी बिजनेसमैन जड़े बड़ हेले भी से स्पीच शुणापी दिज जाक बहुत खुशी हेले आ बहुत भाव से कुंडे पकेले व्यक्ति जे तुम्हें सतरे बहुत परिवर्तन होच केवल मो कथा जी तुम सोच तुम्हें निजे बदलैच तेरे कहानीटी कौन आम सोच बदलैबा सब बेले जो पाइबा खाली भावुचे भगवान दियो दियो आम भगवान को किसी दबा सी सीना फूल देला आमे कौन दे पाइबा आमे तांको बहुत धन्यवाद देवा आम पाखे जहाँ अच्छी कौन कमिया अच्छी कौन नाही से सब भूली जावा नाही 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 जो वार्ड मोर धन नाही संपत्ति नाही सुंदर रूप नाही मते खाइबा को नाही कोठा घर नाही ये नाही नाही शब्द को त्याग करवा नेगेटिव को होची आमे काढिबा कौन अच्छी तार लिस्ट करवा भगवान को थैंक यू दबा ता प्रतिबदल रे भगवान आमर लाइफ को सुधारिबे आमे सब बेले अन्य ठू पाइबा को चेष्टा करबानी अन्य को हारासमेंट करबानी आमे कौन आम द्वारा हो पार से कथा आम चिंता करवा देखिए दिने दिने आपण को सोच आपण को बदल आपणकर जब उत्तम भावना अच्छी उत्तम चिंताधारा अच्छी केही भी नहांती आपण को आपणकर प्रगति पथरु अटकई पारे तेब कहानीटी कौन कहगला आपण एथरु किछि शिखिले तो कहानीटी थिला जे प्रकृत रे आमे सब बेले पाइबा आशा रखिबानी आमे दबा आशा रखिले पाइबा पाई कौन दरकार आशा ठू अधिका मिलिबो आपण 21 दिन पर्यंत केवल धन्यवाद ग्रेटिट्यूड दबा शिखंतु आउ पाइबा आशाटा को छाड़ी दे कि जहाँ अच्छी खुशी होंतु देखिए आपण लाइफ रे विराट परिवर्तन आसीबो बहुत विराट परिवर्तन आसीबो यह हूँ निराट 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 सत्य कथा तेबे आज पाई एतिकी आउ गोटे अमूल्य कहानी ठीक है भगवानकर आशीर्वाद स्वरूप आपण मानका पर उपस्थापन करी से पर्यंत आपण माने अपेक्षा करंतु निश्चित भाव में बहुत शीघ्र बहुत सुंदर सुंदर कहानी माध्यम आमे बुझिबा आम लाइफ रो जीवन रो गतिपथ आज पाई एतिकी नमस्कार।